ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ହିଣ୍ଟସ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବର୍ଷକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ ବା କେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆବେଦନ କଲେ ଆମେ ବର୍ଷକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ସ୍କଲାରସିପ୍ ହିସାବରେ ପାଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ବର୍ଷକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳେ? ହଁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 100ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 18ଟି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏବଂ 2026-27ରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମିଶେଇ କରି ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଝିଅଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆଜିମ୍ ପ୍ରେମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଜିମ୍ ପ୍ରେମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍କଲାରସିପ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଆଜିମ୍ ପ୍ରେମଜୀ ସ୍କଲାରସିପ୍। ଆଜିମ୍ ପ୍ରେମଜୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦିଏ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ଏଥର ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି। ସେହି ନିୟମ ବାହାରେ କୌଣସି ବି ଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା। ଯେଉଁ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରୁ +2 ତା'ର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯଦି ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ସିଏ ପାସ୍ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତାହେଲେ ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରୁ +2 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିମ୍ ପ୍ରେମଜୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଏଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲଗ୍ଇନ୍। ତେଣୁକରି ଆମେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବା? ୟେସ୍ କରିବା। ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନ ଥାଇକି ୟେସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, କାରଣ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଫିମେଲ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁ ୟେସ୍ କରିବା। ନୋ ଯଦି କରିଦେବା ଆମେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ୟେସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବା। ଏ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଗଲା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟିଏ OTP ଆସିବ। ସେହି OTP ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। OTP ଦେଇକି ଭେରିଫାଏ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଦେଖେଇବ। ଦେଖେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ଇଂଲିଶ କରିବେ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଏଜ୍ ପର୍ କ୍ଲାସ୍ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଛି ସେହି ନାଁ ଯେମିତି ଅଛି ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ନାଁ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆଧାର ନମ୍ବର।
आधार नंबर ये निजर देदेवे देदेला पुणी थे कन्फर्म करेंगे आधार नंबर तापर देखो स्टेट अच्छी ओडिशा तापर रही डिस्ट्रिक्ट आपणकर जो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट क्लिक करेंगे क्लिक कलापर गोटे पासवर्ड आपन को क्रिएट करने को हम जो पासवर्ड की आपणकर पासवर्ड रहिबो पासवर्ड क्रिएट कर सारा देखु तले रही रजिस्टर जोटी रजिस्टर लिखाई से रजिस्टर ऑप्शन रे क्लिक करेंगे रजिस्टर ऑप्शन रे क्लिक कलापर आपणकर एप्लिकेशन टी रजिस्टर हो गला तापर कौन करेंगे देखो रजिस्टर ऑप्शन रे क्लिक कलापर आपणकर रजिस्ट्रेशन हो एवं मोबाइल नंबर को गोटे मेसेज आसो जोटि कि UNM कहीकि आपणकर गोटे नंबर आसो सेटा हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर देखो लॉगिन साइट ओपन है से रजिस्ट्रेशन नंबर को ये देदेवे एवं आपड़ जो पासवर्ड तैयारी करते पासवर्ड देते निज पासवर्ड निजे तैयारी करते से ही पासवर्ड टी तले देने दे नेला कौन करेंगे लॉगिन ऑप्शन रे आपण क्लिक करेंगे लॉगिन ऑप्शन रे क्लिक कलापर आपणकर एप्लिकेशन टी ओपन हो एप्लिकेशन टी ओपन है देखो यही इंटरफेस टी आपणकर आसीबो देखो प्रथमे रही पासपोर्ट फोटोर डायमेंशन रहिबो 35 mm बाय 45 mm एवं तार साइज हिसाब से जब देखा मिनिममटा रहिबो 30 KB एवं मैक्सिममटा रहिबो 500 KB माने 500 KB भितर गोटे पासपोर्ट फोटो आपण अपलोड करेंगे अपलोड कला देखु ये तार डायमेंशन रही अपलोड कला कौन हम तले अपलोड करदेवे पासपोर्ट फोटो अपलोड कला सेव एंड नेक्स्ट बटन रे क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन रे क्लिक कला आगू को आगू बढ़े देखो पासपोर्ट फोटो पर रही आधार कार्ड मध्य से 30 ରୁ 500 KB भितर हेबा निहाती दरकार आधार कार्ड पर बैंक डिटेल्स रही बैंक डिटेल्स सब देदेवे ये जहाँ भी मागी बैंक डिटेल्स फिलअप कर सारा बैंक ताने बैंक पासबुक रो फ्रंट साइड जोटा रोचे आपंकर अकाउंट नंबर फोटो जो रही फ्रंट साइड पेज सही पेज को ये अपलोड करिवार अच्छी अपलोड कलापर आपणकर सेव एंड नेक्स्ट बटन रे क्लिक करेंगे तापर बैंक डिटेल्स पर रही 10th क्लास रो मार्कशीट तापर रही 12th रो मार्कशीट एवं तापर रही देखो सबकि सटीक भाव में फिलअप करेंगे फिलअप कर सारापर ये रही देखो एडमिशन प्रूफ हिसाब से जोटा तुम पाखे अच्छी हे तो कॉलेज रू जो रिसिप्टा देथिबे जे एडमिशन कला समय रे सेटा ही पारे किंबा गोटे बोनाफाइड सर्टिफिकेट अच्छी देखो यहाँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ नहीं कि प्रिंसिपाल ठू साइन करिकी एठी सबमिट कले मध्य हो पारिबो जदि कॉलेज रिसिप्ट किछि थाए एडमिशन समय रे ताहले कॉलेज रिसिप्ट देले मध्य चलिबो जदि नाही ताहले बोनाफाइड सर्टिफिकेट को नहीं जातु एवं बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रिंसिपाल ठार साइन करके देखो तले दुईटी ऑप्शन देछि गोटे होछि कॉलेज रिसिप्ट आ गोटे होछि बोनाफाइड सर्टिफिकेट जदि जोटा देबे सेटा एठी अपलोड करिकी सबमिट करेंगे सबमिट कलापर आपणकर फाइनल सबमिट पाई आसीजिवो जेते बेले देखो ये दौजी गोटे डिक्लेरेशन रही डिक्लेरेशन प्रथमे टिक चिन्ह देवे ऊपर जो रही तापर तलक आसी आई एग्री एंड सबमिट रे क्लिक करेंगे देखो आई एग्री एंड सबमिट रे क्लिक कलापर आपणकर फोटो फास्ट आसीबो फोटो रे कौन है फोटो यहाँ आपणकर फोटो प्रथम देखेबो तापर टिक चिन्ह देवे टिक देला पर नेक्स्ट बटन रे क्लिक करेंगे देखो नेक्स्ट बटन रे क्लिक कला पर पुणी आधार आसीबो आपण जहाँ जहाँ सब डॉक्यूमेंट देथिबे नेक्स्ट कर गला पर सब किछि एठी शो करिवो शो कला पर देखो लास्ट को फाइनल सबमिट ऑप्शन टी आसीबो फाइनल सबमिट ऑप्शन आसिला पर आपनकर ए भलिया इंटरफेस आसीबो देखो एठी एप्लिकेशन नंबर सब शो कर एही भली भाव रे एप्लिकेशन टी को सबमिट करिवे एवं स्कॉलरशिप आवेदन करिवे आशा करुच्ची भिडियोटी निहाती भाव में भल लगी तेणुक जो मैंने चैनल टी को नुआ आछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु आहुरी अनेक भिडियो ये भलिया
ଆସିବ ଯେଉଁଠି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।